BMW M5 F90 این ماشین درست است سال 2018 انا داره با ولی последний поколение G90 سال 2018 درستش انا 4 V8 میشوه 600 لشتکه داره انا با مقصد که پریوداش 4 ویده و 2 ویده میشوه پریوداش میشوه که کنترل کنی 2 ویدهش کنی 4 ویده کنی ماشین چیسته سپارتیو نیه 600 لشتکه نمی 600 اسبی جواب خوردگی و ریمه دوام ماشین از ما برای شما با های میکنیم برو میبینیم پروسته تماشا کنیم راحت کنیم باید ما که مثلا 4 ویده و 2 ویدهش کده میشوه یعنی پولنی پریود نیوه задний привод نی مثلا از بس که BMW مثال برای درifت هم پیش بینی شده میشوه که عدل نبکشه 2 ویدهش کنی برای درifت انا برای همین انجینرهای BMW سال 2018 با مقصد اومدن که همین را عدل نی با کنوپکای M1 M2 هر دوش مقصد همین در رو ابی چی مقصد چی میکنی مثال M1 M2 خودت کنفیگوراسیون میکنی خودت توری میکنی مثال در 2 ویدهش M1 دایم مثال M2 در کدومش دامونی خودت مقصد ناستریکاش میکنی به حد مقصد فункцией удобный кадам она любителей BMW مثال особенный чизиш ами полный мақсад полный ра ай чи ай задний приводный مثال отдельно неш мекни як плюси колонна я مثال именно фишкаи BMW айда مثال эмагем далиш кни барои مثال ами дрифтни пеш мештага баъд мошин хичам управленияда беҳад мошинчаи обичный айда мақсад ки ягон қинив ягон чи надорад чиш 8 корсай коробкаш 8 корсай мешава ба функсияи стептроник мотори 4 дар пара мисол ишишта беҳад мисол чи туғри гирифтагия BMW M Power худаш чиай функция ҳама да асостарин шаваз маашон то метавонӣ хеле мақсад M2 да меҷикша системаи стабилизатсияра мекиша ин мақсади кор беҳад апас ниай масалан ҳамин системаи стабилизатсия киштан мақсад мошин контролша гум мекунад вақте ки ин хеле мезаниша механически мешава рушно алиш мекунӣ мисол ша ин хеле сини пеш мезани ё ки ба липсток ин хеле мисол алиш мекунӣ отстрел дора вақте я та поён мепартоя стрелят мекунад ва кашишам зури баъд аз ина я бор мешкунам барои шумо тамошо кунед мезанашон даун пайп мид пайп специальный рекламной трубой ки мақсад овозша бо вообще зур мекунад ина мисол стрелят мекунад вақте бо даун пайп мид пайп зади бо вообще овозаш зури бад мешавад Tamam, fallish genau.